नमस्कार, मैं डॉक्टर वी के प्रसाद, होम्योपैथिक फिजिशियन, लाल मार्केट, गंगटोक। आज हमारे पास उपस्थित हैं जोगिंदर राय जी, जो नमनम में रहते हैं और इन्होंने कुछ महीना पहले आए थे और इनको समस्या क्या था इनके मुंह से खुद जानना चाहेंगे हम। আমার কোমরে ব্যথা করতেছিল, পুরা আমি ঘুম থেকে উঠতে পারতেছিলাম না। বসা কাজ করি আমি, ওই বসা কাজ আমি সোনার কাজ করি। ওখান থেকে আমার বসতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল, উঠতে বসতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু আমি যে ভার্টিবাই ওষুধটা ডাক্তার ভিগে বসাতে আমাকে দিয়েছিল, তার জন্য আমার খুব উপকার হয়েছে। अच्छा, और एक बार आप आए थे पाइल्स को लेकर के, उस समय हमने सल्फर 200 दिया था। उस समय का क्या रिजल्ट रहा आपका? সালফার 200 আমার ভালোই কাজ করছে। আমার পালস পালস মানে ছিল অশ্বরোগ। পালস ওটা বাংলায় বলে অশ্বরোগ, ইংরেজিতে পালস বলে। ওই রোগটা আমার মোটামুটি ভালোই সেরে গিয়েছে। अच्छा, और ये सल्फर 200 आपके पास बच गया था, यानी पाइल्स के लिए जो लेकर के गए थे उसमें सल्फर बच गया था। एक बार आपका खांसी हुआ था, उसमें भी आपने प्रयोग किया था, यानी 3-4 बूंद खा करके और गर्म पानी लिए थे। उसमें कैसा इफेक्ट देखे? কাশিতে আমার খুব উপকার হয়েছে। আমার ঘরে কোনো খুব পুরা কাশি হচ্ছিল ঘরের মধ্যে। আমার খুব গলার মধ্যে ব্যথা, মানে কাশি হচ্ছিল। তখন আমি আমার ঘরে এই যে ভিগে প্রসাদ থেকে আমি সালফার 200 নিয়ে গেছিলাম। অল্প ওষুধ রয়ে গিয়েছিল, সেই সালফার 200 আমি জিভের মধ্যে রেখে হালকা একটু গরম পানি খেয়ে নিই। খাওয়ার পরে আমার কাশিটা তুরন্ত শেষ হয়ে গেছে। होम्योपैथिक में ऐसा बोला जाता है कि बीमारी रूट आउट हो जाता है, यानी जड़ से क्योर हो जाता है, और उसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण सल्फर है। सल्फर में कोई भी बीमारी हो उसको जड़ से निकाल फेंकने की ताकत है, और सल्फर बहुत बड़ा मेडिसिन है। शरीर के सारे अंग पे उसका अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है उसमें। धन्यवाद।